Hi guys! Hello everyone! How are you? So we're going on. Let's go for check-up. Yes. And guys, for today's video, magpa-check up kami kay Lian. We will go for check-up. Lian! Sa jacket na? Init kayo na? Yeah. Check up namin sa Lian, guys. Hi, Brother Paul. Hi, guys. Hi, guys. Welcome back to my YouTube channel. It's Megan, Mami Lee. So, for today's video, guys. Yeah. We are here for a check up. Hi, Lian. How are you? You serious ba? Yeah. Pa-check up tayo kay Lian, guys. Lian, ba? Kasi may ano sa kanya dito, guys, sa party dito sa ano, sa tainga niya ba dito, may malaki talaga siyang bukol. Yeah, then kahapon ko lang na-discover, so yeah, nag-alala ako. So much better na pa-check up siya para malaman kung ano talaga. Kung kulani ba, kasi hindi naman siya inuubo at hindi din siya nagkasipon. So para magka-peace of mind ako, malaman din kung ano talaga yung bukol sa dito. Siguro cyst, you know, I don't know, because kasi ako, may mga cyst ako ba sa akin breast. So maybe na ano sila sa akin. So hopefully okay lang yun, normal lang. So yan, waiting kami sa doctor. So now we are waiting. The doctor is not yet here. Waiting na lang kami. So hoping and praying everything's okay. Na okay lang, normal lang yun, mawala lang. Diba? Think positive din tayo. Just smile. Kahit may problema, stress na sa buhay. Ako wala pa akong breakfast. Yeah, so, sabi ng secretary, may pinuntahan pa daw. May inatinan na binyag yung doktor. So, let's wait na lang. Lian, come here, Lian. Okay. Come here. Wala pa ako nakasuklay. Hi guys, come here. Diri. Sit down here. Sit down. Ayaw, kay dirty. Dirty ang floor. Okay? Buwa, basta ayaw na pagbuwa sa floor. The floor is dirty. Sige. Okay. One. Yeah, yun, makita niya guys. Oh. Come here na. Come here. Kita ko sa inyo. Ang party ng bukol niya. Yun. Sa akin naman, inoperahan ako before when I was college. So I got operated na sa breast ko. Then, so far, okay naman ngayon. Kung hindi lang talaga ako ano ba na mga bigat na bagay. Yeah. So, yeah, ma-feel ko din na meron namang pero malit lang siya, pero siguro pag talaga ko, parang trabaho ng mga bigat. Don't be unggoy. Come here. Come here. Let me see your ears. Come here na. Come here. Lian. Mahulog ka diya. Be careful. Kiyata, yun yung bata lagi. Come here. Yan. Waiting. Come here. Let me see. Kita ako yung nalungkan. Come here yun. Yan guys. Oh, ito yung bukol. Bulot. Tingnan Nabulot ako sa lunggan. Don't move. Bulot ako lunggan. Klaro kasi guys. Lagi. Lunggan. Yeah, before, yung meron siyang bukol. Pero dito yun parang lusay. Pero ito parang hindi siya lusay guys kasi siya ba? Ayaw mo ba? Don't move. Klarong-klaro, diba? No. Wait, let me see sana. So, pain na? Oh, pain. Sakit? Sakit. Ayaw na play. Ay, don't touch man. Sakit daw guys pag i-touch. Sa pikas daw, let me see. Pikas. Wala niyo. Wala pain, dire. Wala naman sa pikas guys. Ang bukog naman to, wala siya, no? Okay ra sa pikas. Sa bila.
So, dito lang. So, para magkaroon din ako ng peace of mind. Yeah. Kuha man ako bibili yan. Uy, gwapo. Malagay. Uy, kamuriching mong kayo na bibi na ako. Uy. Love you. Do you love me? Yeah. Really? I love you. Yeah. But I don't love you. I love you. I don't love you. I love you. Oh, I love you. I love you. I love you. really? I love Do you love me? Yes. I love you so much too. I love you so much too. I don't love you. I love you. I love you so much. Na Papa Jesus. Na Papa Jesus also loves you. Oh. Papa Jesus also loves you. Oh. Do you love Jesus? Yes. How about Mami Ling? I love Mommy Ling. I love Papa Jason. I love Mommy. I love you so I much. love you so much. But I don't love you, Leah. I love you. Patay ako sa... I love you. Okay. Really? Do you love me? Yes. How many percent? 100%? Oh. Really? Oh. Mag-behave ka. Oh. Mag-good boy ka, okay? Oh. If you love me, okay? Yes. I love you I more. love you, boy. What is your name? His name Andy, Ian, Megu, Mayan, Mawar, Migumiano. My name is Andre Leon Humawan Nigumariano. What is your name? My name is Ian, Megu, Mayan, Mawar, Dado, Migumiano. How old are you? My name How old are you? Pila mi edad? Phil. 3? Oh. What man lagi mong ikuha sa kamot? What is your name? My name is Andre Leon Humawan Nigumariano. Migumiano. Again, what is your name? My name is Leon, Megu, Dado, Migumiano. Ang haba ng pangalan mo, nak. Love you so much. Ano, ayun na pag-play di ha? No, na. Ayun guys, ang tagal ng doktor. Kasi nag-attending ano pa daw? Binyag. Mom, I love you. I don't love you. I love you. I love you. Don't shout. If you love me, you come here. Yes. Come here, yan. If you love me. Kiss mommy, if you love me. Yes. Ayun. Dado. Wawan, Andini. Kagabi guys, pag yung nalaman ko ba na nag-ano tayo, mag-overthink ako pag may sakit silihan, ganun, pag may ganung klaseng ano. Yan. Of course. So, ganun talaga yung mga mami. Come here, come here. Nagka-pimples si Mami. Hindi ako nagka-pimples gaya na ano ako ha. Kasi sabi nila pag magka-pimples daw, in love, broken hearted. Charot. Wala na muna tayo ng love life guys. Focus muna tayo sa ano, kaliyan at sa... Yan. Hindi naman ako magsabi ng patapos pero wala na ngayon. Let's go there. Let's go there. Moving on. You kiss my tummy. I love you. I love you. I love you. If you love me, Yes. you come here. Huh? You will come here. You come here. Come here. Wait. Come here. Kiss me. Sunod ako. Come here yan. Kiss me. Sa sunod ako niya kakunggoy. Don't be unggoy. Yes, may kunggoy. Oh, then come here. I batify. Yeah. I batify. Halata na yung malasma ni Mami. I got malasma, pimples. Batify. Haggard. Okay lang. Importante healthy. Yun ang importante sa lahat. Healthy and be happy. Batify. Yan. Mami, batify ko? Let's go outside na. Let's eat lunch. Yes. Let's go. Oh. Mag-eat muna kami ng lunch guys kasi baka mamaya pa yung doktor. Wait. So, Mama, come here. Come on, karon. Yok English yan. Di ba guys, atin dalawa mag-English tayong dalawa. Come here, come here. Ale. Help me to fix your things here. Come here. Please, Tindi. Yeah. Get your bag. Huh? Get your bag. Oh. Yeah. Ay, chocolate.
Yan, kain mo na si Mamiling kasi sa Butterpool na sa labas ang naghintay. Yan, you're busog. You're done eating? Yes. Yan. Yes. You're full. Yes, I am so. You are busog. Yes, I am so. You eat yummy. Yes. Are you guwapo? Yes, I do. You are maot. Bapo ko. Bapo ko. Do you love me? Oh. Do you love me? Oh. I don't love you. I love you. I love you too. Ayan. Maano si Lian pag sabihan ko siya, I don't love you. Magalit siya. Yan, pusugas Mamiling. Hintay naman. 1 PM pa daw babalik yung doktor. Yan guys. Ayan. Kinuhaan ng dugo si Lian. Nihiya ka yan? Huh? Nag-cry ka? Oh. Kay? Ano nag-cry man ka? Magsibisi. Kinuha na ano si Lian guys. Gipanghulog man mo na. Sakit dili. Waiting na lang sa result guys. And after mabigyan ng proper ano na si Lian, gamot. Sakit dili. Agoy. Kumati ka gilatan? Butterpool. Ayaw lapi ako dugo. Kumati ka gilatan na yung dugo dia? Uy! Uy! Ah! Sagwapo? Sagwapo man na ang Lian, oy. Sagwapo man na, oy. Gwapo ka? Are you gwapo? No, you're ugly. You're ugly? Tapo ko. Ha? Tapo ko. Gwapo ka? Oh. Parang correct na to. Let's go. Are you gwapo? Really? Yes. But you're maot. Tapo ko. Suko di ay. Magalit di ay. Tara na. Really? You're gwapo? Oh. But you're maot, uy. Tapo ko. Don't shout. Tapo ko ba? Kasi gwapo na lagi ka, gwapo. I love you. I love you too. Anak motor na sa akong manghod. Yaya. Gani. Munang gibisay dyan ako siya ka mother tongue baya. Kaya na-di class mo sa kuwang mga anak, grade 1. Ibutang dito siya sa mga kanang mga espesyal sa espesyal. Kabalo mo di pag-istorya kaysa makasabot ka. Makabalo ka. Ay, alili ka. Wait, come here. Dali. Ay, ikaw. Sulod na ka. Ay, hatag ni Doc. Ano raw? Ay, hatag ni Doc. Hello. Ano ka sa hello? Ito na yung gamot ni Lian, guys. Hello, Kas- Nana. Nana? Nakauwi na kami. Bilang ko siyang prutas. Ano kasi guys, sobrang baba niyang hemoglobin niya din. Ito para sa kanyang yung bukol. Ointment to siya guys. Ano lang siya, bahi din. Ano? Ba to eh? Para sa iyahang, kuan mangguro ni, para sa iyahang hemoglobin, sa iyahang dugo ba guys, kanyang blood. Then itong isa is para din pang pahilis. Para sa kanyang dito sa iyang dalunggan. Let me see. Tingnan niyo yung ears niya. Malaking bukol. Para sa mga bukol-bukol niya guys ba? Bukol ko. Para sa kanyang mga ganito. Kudok mo, Nana. Binigyan na siya ng gamot. Mana? Hi guys! Thanks for watching! God bless you all! Thank you Lord! May gamot na si Lian. Na ano din yung hemoglobin niya.
halaman. Vitamins, may ano, kami di pa tanga diri nak. Oh, butang ni dili. Siya vitamins. Buwan sa lidas. Miming! Robert! Miming, miming! Miming! Yan, bye-bye. Magpahinga muna si Mamiling. God bless you all. Kasi supang haggard.